अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने आसान खिदमत मरकज़ के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया। आसान खिदमत मरकज़ में सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खिदमत मरकज़ में की छत तले सहूलियात फराहम की जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मिलेंगी। आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहना ज़रूरी है। आसान खिदमत मरकज़ के लिए आज़रबाईजान के ताउन के मशहूर हैं। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। मास्टर ट्रेनर्स खिदमात फरहामी में आवाम को भरपूर सहूलत फराहम करें। गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में भी खिदमत मराकज़ बनाए जाएंगे। आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। At this point in time, I would like to thank core of my heart my very dear brother President Ilham Aliyev for his extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first आसान खिदमत सेंटर। ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। मिसाल के तौर पर नादरा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दूसरे इदारे जो हैं उनकी खिदमात यहाँ पर मुहैया होंगी। आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा और मुझे पूरी तवक्को है कि यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं आज़रबाईजान में ट्रेनिंग लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी खिदमात और आपके मुस्कुराते हुए चेहरों से यहाँ पर आने वाले वो आपको दिल से दुआ देंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कायद नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। हुकाम ने एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। इफ्तिताह के बाद कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तामीर नौ के बाद बनने वाले स्टेट लॉन्च का दौरा किया और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तकरीब में सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली ने मेहमानाने खुसूसी और शुरका का खैर मकदम किया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि रावी लॉन्च, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की मुकम्मल ताज़ीन व आराइश की गई है। स्टेट लॉन्च को जदीद सहूलियात और जिद्दत के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दी गई है। मियां नवाज शरीफ ने मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहा। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब में फालिज के मरीजों के लिए सेहतमंद जिंदगी की नवीद। एक साल के दौरान 700 मरीज फालिज हमले के बाद रूबा सेहतमंद हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज का स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का दायरा कार दीगर अजला तक वसी करने के इक़दामात की हिदायत। कहा, पंजाब के हर शहरी की सेहत हमारी जिम्मेदारी है। फालिज के मरीज 4 घंटे के अंदर अगर मुतलका अस्पताल पहुंच जाएं तो जिंदगी बच जाती है। पंजाब में 14 मराकज़ पर स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर में कीमती TN के इंजेक्शन मुफ्त लगाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आवाम और दुनिया के सामने रख दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों, सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबे में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी से कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त हो रहा है। सिंध भर में NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। सूबे में 10 यूनिवर्सिटियाँ थीं, अब तादाद 30 हो गई है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए तारीखी बहाली इक़दाम किए। BISP विफाक़ी सतह पर बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। सिंध में 1 लाख असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती की गई। We have the CyberKnife technology for the treatment cancer at JPMC. This facility, again in partnership with charitable organizations, Patients AIDS Foundation, we not only made it possible cancer treatment to be available in Karachi, but we're also the only facility in the planet to offer this expensive treatment completely free of cost. We've managed to transform the NICVD, but also 11 hospitals for free of cost heart care across the province. In 2008, there were 10 universities in the province of Sindh and 2 campuses, mostly established in the 1970s, subsequently in the 1990s. By 2025, 30 public universities in the province of Sindh established by the Pakistan People's Party government.
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت عالمی امور پر بات چیت۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاک برطانیہ تعاون میں اضافے کے حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی ہے، باہمی دلچسپی کے امور سمیت عالمی امور پر بات چیت۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاک برطانیہ تعاون میں اضافے کے حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے 2 ایڈیشنل ججز کو 6 ماہ کی توسیع دے دی۔ ایڈیشنل جج حسن نواز مختوم، جسٹس ملک وقار حیدر امان، جسٹس سردار اکبر علی کی مستقلی کی منظوری، جسٹس سید احسن رضا، جسٹس ملک جاوید اقبال، جسٹس محمد جواد ظفر مستقل جج ہوں گے۔ جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد اور جسٹس چودھری سلطان محمود کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس تنویر احمد شیخ اور جسٹس ابر گل مستقل خدمات سر انجام دیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ایران میں اب پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے ایران میں قتل عام بند ہو گیا ہے، مظاہرین پر تشدد جاری رہا تو سخت رد عمل دیں گے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر وارننگ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، امریکی صدر نے کہا اہم ذرائع سے معلومات ملی ہے کہ آج ایران میں بڑی پھانسیوں کا منصوبہ تھا مگر اب وہ نہیں ہوں گی۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا وینزویلا میں راز افشا کرنے والا شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پینٹاگون کے کنٹریکٹر کو وینزویلا آپریشن سے متعلق خفیہ معلومات لیک کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ۔ امریکہ نے حملہ کیا تو جواب میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے اتحادی ممالک ترکی، UAE، سعودی عرب اور قطر کو آگاہ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کو بھی مسترد کر دیا۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں، داعش طرز کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئی، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ ایران امریکہ تنازع پر مزید بات کریں تو آپ کو بتائیں ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاکستان کی امریکہ ایران صورتحال پر گہری نظر ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ ایران میں بحران نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا۔ امید ہے ایرانی حکومت جلد بحران پر قابو پا لے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، کہتے ہیں پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکہ میں ویزے پالیسی بارے حکام سے رابطے میں ہے۔ پاکستان بھارتی آرمی چیف کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ کو ممکنہ طور پر امریکہ میں ضم کرنے کی خدشات کے بعد یورپی ممالک کا گرین لینڈ میں فوجی موجودگی بڑھانے کا فیصلہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیٹو ممالک ڈنمارک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے محدود تعداد میں فوجی اہلکار گرین لینڈ بھیجیں گے۔ جرمنی، سویڈن، فرانس اور ناروے نے تصدیق کی ہے کہ وہ اس ہفتے ڈنمارک کی افواج کے ساتھ مشترکہ مشقوں کے لیے اپنے فوجی دستے گرین لینڈ تعینات کریں گے۔ ادھر کینیڈا اور فرانس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتوں میں گرین لینڈ میں اپنے قونصل خانے کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جسے خطے میں بڑھتی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے تناظر میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد امریکہ نے باضابطہ طور پر وینزویلا کے تیل کی فروخت شروع کر دی ہے۔ خبر سائنسدانوں کے مطابق امریکی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ امریکہ نے وینزویلا کے تیل کی $500 ملین کی اپنی پہلی فروخت مکمل کر لی۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں وینزویلا کے تیل کی اضافی فروخت متوقع ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، خبر شامل کریں۔ امریکہ نے 75 ممالک کے لیے امیگرینٹ ویزے پروسیسنگ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویزا فریز کا مقصد امیگریشن درخواستوں کی اثر نو جانچ اور اسکریننگ کو سخت بنانا ہے۔ یہ اقدام امریکی امیگریشن قانون کے تحت پبلک چارج رول کے نفاذ سے منسلک ہے۔ پبلک چارج سے مراد ایسے افراد جو مستقل میں امریکی حکومت کی مالی یا سماجی امداد پر انحصار کر سکتے ہیں۔ پبلک چارج کے تعین میں مالی حیثیت، صحت، عمر، روزگار اور سابقہ سرکاری امداد کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے۔
अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाबंदी का इतलाक सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ों पर होगा। सियाहती और तालिब इल्म वीज़े इससे मुतासिर नहीं। फहरिस्त में ईरान, रूस, सोमालिया, अफगानिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 पर आ गई है। पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी, बड़ी कामयाबी, पेशरफ्त जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पे बयान और उनका कहना था पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ्त, मुस्तकबिल मज़ीद बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत रेलवे के वसाइल के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जामा हिकमत अमली जल्द बनाने की हिदायत। मौशी वसाइल के बावजूद दस्तयाब वसाइल में बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ारत रेलवे के तमाम टीम को शाबाश। कहा पाकिस्तान रेलवेज में जारी इस्लाहात और उसको मज़ीद मुनाफा बख्श इदारा बनाने से ये इदारा मुल्क की सनत और तिजारत के फ़रोग और सरमायाकारों की सहूलत के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की पाकिस्तान रेलवेज तमाम मुतल्लिका इदारों से मुशावरत के बाद अमली इक़दामात पर मुश्तमिल रोड मैप अगले हफ्ते पेश करेगा। अब आपको बताएं मौसम के बारे में, तो खबर शामिल करें। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी का अलर्ट जारी है। जनवरी के आखिर तक रात और सुबह के औकात में शदीद सर्द मौसम मुतवक्के। NDMA का कहना है बलाई इलाकों में दरमियाने से शदीद दर्जे की बर्फबारी का इम्कान। राब्ता सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बिजली की फराहमी मुतासर हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में मुमकिन बर्फबारी के बायस बर्फानी तोदे गिरने और फिसलन के खतरात में इजाफा भी हो सकता है। ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग पाकिस्तान ने हुकूमत पंजाब के इश्तराक और जर्मन तरक्याती बैंक के FW के ताउन से निजी सेहत के शोबे में खवातीन की खुद रोजगारी पंजाब के उन्वान से एक तकरीब का इनाकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग पाकिस्तान ने हुकूमत पंजाब के इश्तराक और जर्मन तरक्याती बैंक के तावन से निजी सेहत के शोबे में खवातीन की खुद रोजगारी पंजाब के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया। वज़ीर आला पंजाब बराए सेहत व आबादी की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल तारड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सायरा अफजल तारड़ का कहना था खवातीन को बाइख्तियार बनाकर उन्हें माशी धारे में शामिल किया जाएगा और यूनियन काउंसिल की सतह तक सेहत और तालीम की सहूलियात यकीनी बनाई जाएं। डॉक्टर्स और टीचर्स को मैं एक ही बात कहती हूँ, मैंने कहा आपके काम ने हमेशा के लिए आने वाली नस्ल के ये दरवाजे बंद कर दिए। अब कोई परमानेंट डॉक्टर भर्ती नहीं होगा, कोई टीचर परमानेंट नहीं होगा। स्कूलों के स्कूल हम आउटसोर्स कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मॉडल है और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब माय बेस्ट विशेस आर विद यू। तकरीब के अख्ताम पर म्यूजिकल शो का भी एहतमाम किया गया था। कैमरामैन फरमान अली के साथ मोहसिन अवान, नियो न्यूज़, लाहौर। आइंदा नस्ल मुझ पर पढ़ेगी गज़ल गज़ल, मैं हर फर अपना हुनर छोड़ जाऊंगा। मारूफ गज़ल गो और सलाम गो शायर मोहसिन नकवी की 26वीं बरसी आज मनाई जा रही है। रोमानवी लबो लहजा, मुशर्रती नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज और हक गोई का अनासर उनकी शहरी में नुमाया रहा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबरानी के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।